والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. تمام هيك تدرج دباهن ده شخو خانج وين يسلو جوتش وتهي نشت مسنا كزادو تدوش ويقول محمد إير مستوى صوبي غضب مصوب سقسن وقت ويموت متشهد للبار مش ديك عدين تكسون شاد راس ما ديك أو شاد ديك أو مش بيا تكسون سوما الله يستون وبعشا قدر عن كيشنا للبس وبولت شابه. Знаем, было ровно 30 лет со дня трагическим событиям, произошедшим в пригородном районе и в городе Владикавказе. Именно этим событиям будет посвящен сегодняшний вечер. Сегодня, по ходу нашего мероприятия, мы с вами не раз затронем факты различные, по самым главным, но самым главным, так или иначе, для нас является память. Положение уже несколько улучшилось. У каждой трагедии бывают свои авторы. وتهي نشت مسنا كزادو تدوش وين كان واجش طول توقيت بوب